हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो बंधुगण आज आम देखा शब्द एवं शब्दर किसी विपरीत शब्द गुड़ाक आम टे आलोचना करवा। तो चलतु देखा देखि नियंतु यही जो धाड़ी रहा यहाँ सब शब्द एवं यह सब हूँ विपरीत शब्द सेमिति यही जगह देखु यहाँ सब है शब्द आउ सब विपरीत शब्द है कहार ना यही शब्द मानकर विपरीत शब्द है यह। तो आम स्टार्ट करवा एबे देखु यहाँ है अग्रसर अग्रसर विपरीत है अनग्रसर। अशरीरी अशरीर हुए शरीर। असवर्ण असवर्ण विपरीत शब्द है सवर्ण। तापर देखु असती असतीर हुए सती है। तापर देखु असल ये देखु टे असल असलर हुए नकली। देखु असलर नकल न हुए असलर हुए नकली। तुमको कहीदेव कि जदि नकलीर विपरीत शब्द कौन बोले तुम्हें कह नकलीर विपरीत शब्द है असल। बुझीपार तो देख तापर अच्छी आमर तापर अच्छी देखु असहिष्णु असहिष्णुर सहिष्णु। तापर देखु असीम असीमर है ससीम। अस्थि अस्थिर नास्ति अस्थि माने हाड़ नुह यही अस्थिर माने है अच्छी। देखु यहाँ के भूल करें जदि अस्थिर विपरीत शब्द कौन कहले तुम नास्ति कह जदि नास्तिर विपरीत कौन कहले अस्थि कह यहाँ तो बेसिक जिनसटा। तो देखु अस्त्र अस्त्र हुए शस्त्र। अस्वीकार अस्वीकार हुए स्वीकार। तापर देखु अहंकारी 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 हुए निरहंकार है। तापर अहिंस्र अहिंस्र विपरीत है हिंस्र। तापर देखु आईन आईन रहा बेआईन आईन रहा बेआईन। अरे यार देखु आईन आईन रहा बेआईन। आकाश आकाशर विपरीत है पाताल। तापर देखु आगत आगतर हुए अनागत। आगमन आगमनर विपरीत है प्रत्यागमन। आकुंचन देखु आकुंचन आकुंचनर प्रसारण। तापर देखु आग आगर पछ जदि तुमको पचारिदेव जे पछर विपरीत शब्द कौन आग है। तापर देखु देखु आचार आचार माने आचारर अनाचार। आदान आदानर विपरीत शब्द है प्रदान। देखु सेमती आदि आदिर विपरीत है आम कहीपर अनादि किंबा कहवा आम अंत है सॉरी। तो तापर देखु आद्य आद्यर है प्रांत। जदि पचारिदेव तुमको क्वेश्चन कि प्रांतर विपरीत शब्द कौन तुम मैंने कहीदेव डायरेक्ट आंसर ना आद्य है। तापर देखु आहूत आहूतर अनाहूत। तापर देखु आद्र आद्रर शुष्क। तापर आनंद आनंदर निरानंद। तापर देखु आपण आपण सॉरी आपणा आपणार पर। यहाँ एमती जिनस देखी था कि आपणा आपणार हुए पर है। तापर देखु आवरण आवरणर विपरीत शब्द है अनावरण है। तापर देखु फिर अच्छी आबादी आबादीर हुए
ଅନାବାଦୀ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଏମିତିଆ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଥାଏ, ଯାହା କିଛି କିଛି ଶବ୍ଦ ଥାଏ ଯାହାର ଆମର ତାର ପ୍ରିଫିକ୍ସ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରିଫିକ୍ସ ମାନେ ହେଲା ତାର ଆଗରେ ରହେ, ସଫିକ୍ସ ମାନେ ହେଲା ପଛରେ ଯାହା ରହେ ହେଲା। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଦେଲେ ବି ହେଇଯାଏ ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ଅନା ଲଗେଇଦେଲେ ହେଇଯାଏ। ତ କିଛି ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଏନ୍ତା ଜ୍ଞାନ ପଳେଇ ଆସିବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା କି ଅଗ୍ରସ୍ୱରର ଅନ ଲାଗିଗଲା, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତିକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ନାସ୍ତିକ। ଆସ୍ତିକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ନାସ୍ତିକ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମିଷର ହେଲା ନିରାମିଷ। ଆୟର ହେଲା ବ୍ୟୟ। ଆୟତ୍ତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଅଣାୟତ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରହିଲା ଆରମ୍ଭର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଶେଷ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆରମ୍ଭର ଶେଷ ହେଲା, ଶେଷର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ? ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରୋହଣର ଅବରୋହଣ। ଯଦି ଅବରୋହଣର କ'ଣ ହେବ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ? ନା ଆରୋହଣ ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶାର ହେବା ନିରାଶା, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ନୈରାଶ୍ୟ। ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ଥାର ଅନାସ୍ଥା। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଭିଶାପ। ଆଚ୍ଛା, ଆଶ୍ରୟର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ? ନିରାଶ୍ରୟ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତିକର ବିପରୀତ ହେଲା ନାସ୍ତିକ। ଇଚ୍ଛାର ଅନିଚ୍ଛା। ଈଷଦର ପ୍ରଭୂତ। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟର ହେଲା ଅନିଷ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇହାର ଅନିହା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପତ୍ୟକାର ହୁଏ ଅଧିତ୍ୟକା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଲା ଆମର ଇହ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ପରର କ'ଣ ହବ? ନା ଇହ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଉଚ୍ଚର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ନୀଚ। ଉଠାଣିର ଗଡ଼ାଣି। ଉତ୍କର୍ଷର ମାନେ ହେଲା, ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଅପକର୍ଷ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଲା ଆମର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଉତ୍ଥାନର ପତନ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦୟର ଅସ୍ତ। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ଉଦୟମାନର ଅସ୍ତମନ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ବେଗର ବିପରୀତ ହେଲା ନିରୁଦ୍ବେଗ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଲା ଆମର ଉଦାରର ବିପରୀତ ହେଲା ଅନୁଦାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦିଚିର ଅବାଚି। ଉନ୍ନତର ହେଲା ଅନୁନ୍ନତ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉନ୍ନତିର ହେଲା ଅବନତି। ତ ଏଇଟା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ରହିଲା ଉନ୍ନତି, ଏହାର ଭଲସେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଢ଼ିବେ ହେଲା। ଉନ୍ନତର ହେଲା ଅନୁନ୍ନତ, କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତିର କ'ଣ? ନା ଉନ୍ନତିର ହେଇଗଲା ଆମର ଅବନତି ହେଲା। ଉନ୍ନତିର